মোরহেড সম্পূর্ণ নিউ রানিং পেয়ার, মেল ফিমেল 100% কনফার্ম। মাশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, ক্রিম বার জার্মান বিউটি হোমার, ডবল স্প্যাঞ্জেল ঠোঁট, ডাবলি 21 রিংয়ের মেল আর ফিমেল রিংলেস। মাশাআল্লাহ, কাশ্মীরি রেসার, 2 জোড়া বাচ্চা, 3-4 পালকের আছে, সবগুলোই দেখার মতো, অসাধারণ কোয়ালিটি সম্পন্ন। যার একান্তই চয়েস অবশ্যই যোগাযোগ রাখবেন। পেয়ারগুলো একদম সেটিং এবং অ্যাকুরেট পেয়ার। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। ব্ল্যাক মোরহেড, 2 পিস ফিমেল, 7-8 ফেদার, 23 মে 2025 সালের আপডেট ভিডিও। পায়ের লেগ ফেদার আউটস্ট্যান্ডিং। আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড স্টেনসিল মডেনা, 4-5 ফেদার, কালার ফাটা শুরু হয়েছে। উইথ লেগ মাফেড। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, ব্ল্যাক টয় লাহোরি সম্পূর্ণ ব্রিডিং পেয়ার, 100% ডিম বেবি কনফার্ম পেয়ার, 21 মে 2025। মাশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ 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 মাশাআল্লাহ, ইয়েলো মুখী, অসাধারণ কালার কম্বিনেশন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, ক্লাসিক অ্যালমন্ড, লং ফেস, দেখার মতো একটা পেয়ার। মাশাআল্লাহ, সম্পূর্ণ ব্রিডিং পেয়ার। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंडोनेशियन रेसर, संपूर्ण ब्रीडिंग पेयर, लाइट कलर, आंखों का रिंग देख लीजिए। चार पीस बाशिराज कोका, ठीक है, 100% बाशिराज कोका। बाबा मार डाक कारो जानार इच्छा थाकले অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, বাবা মার ডাক দেখিয়ে নেবেন। 3 পালক 4 পালক 5 পালক এরকম করে গেছে, সবগুলো একদম অ্যাক্টিভ। ডাক হালকা করে সবগুলোরই ফুটে গেছে। একুশে মে সম্পূর্ণ আপডেট ভিডিও, বুগা মার্কিং সেন্ট। একুশে মে সম্পূর্ণ আপডেট ভিডিও। माशाल्लाह माशाल्लाह, माल्टेस
অসাধারণ কোয়ালিটি সম্পন্ন দুর্দান্ত লং হাইট। माशाल्लाह माशाल्लाह 24 मई 2025 न्यू अपडेट वीडियो। चेकर में जो पेयर है देख लीजिए, आँखों का क्वालिटी देख लीजिए, इसका रिंग बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का बर्ड देख लीजिए माशाल्लाह। ऊंचे गर्दन वाला लॉन्ग डिस्टेंस से ये टॉस करता है, रेजन वाला प्रेजेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह ब्लू बर्ड माशाल्लाह। इसका आँखों देख लो ब्रदर, इसका आँखों देख लो, सेम टू सेम लॉन्ग डिस्टेंस से ये प्रिजन टॉस करता है। ये क्लब का प्रिजन है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का प्रिजन है, देख लीजिए ब्रदर माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह वाइट रेसर संपूर्ण न्यू रनिंग। आँखों का क्वालिटी देख लीजिए। 24 मई 2025 क्वालिटी, गर्दन वाला, हाइट, रिंग बहुत ही एक्टिव और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का बर्ड माशाल्लाह माशाल्लाह। आइस बार रेसर देख लीजिए, आइस बार का 7 फेदर का 100% मेल फीमेल कन्फर्म पेयर पाया। क्लावेर 2023 का रिंग है, ठीक है, देख लीजिए बेस्ट क्वालिटी का बर्ड माशाल्लाह।